Ayan guys. Paano tumahi ang aso? Ganyan sila guys. O, diba? Trampoline. Ikot ng ikot. Tapos, ayan, sabay ni ano na. O, ganyan sila kung ano, tumahi. Ayan. Yan ang aking aso. Maabilidsad. Ayan guys. Good morning sa inyong lahat. Ayan guys. O. Konti na lang guys ang ano, ang yellow sa para. Ayan. Tapos ka na asal. Ayan guys, so unti na lang. What happened to you? Doon na lang ang may yellow. Ngayong taon na to guys, let's go. Let's go. Ngayong taon na to guys ay konti lang yung yellow. Shout out to you, Be Agnes. Ayan, wala nang yellow gun. Abe, ayun o. Oh. Wala na. Parang ano na, summer na, going to summer na. Ayan. Tapos ng winter. Pero malamig pa rin. As usual. Kasi nandito tayo sa bundok. Yan guys, si Mr. Asal. Mr. Asal. Ay, ito. Sakit. Sakit ng tiyan ko, Asal. Thanks for watching guys. Hope you like my video today. Enjoy watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Paki-like naman ang video at paki-subscribe na rin po. Salamat po.